السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ علاء الدين من لا بلاتفورم أجيد فهم أكاديمي مع الدرس رقم واحد في لا شيمي لي ترانسفورماسيون لونت اي لي ترانسفورماسيون رابيد، التحولات السريعة والتحولات البطيئة. لو بلون ديال هاد الدرس ديالنا هذا بريميرمون اون فوا لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون رابيل. هنايا كنفتح قوس، كنصحكم أنكم تشوفوا الفيديو ديال المراجعة رقم 4 حول أولا ديال لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، حول التحولات أكسدة أو التفاعلات أكسدة اختزال. لانني هنايا انا غادي نعطيكم هادشي غير بعجاله، وانتوما غادي الا بغيتو تفصلوا خصكم ترجعوا للفيديو ديال المراجعه. ثانيا لي ترانسفورماسيون رابيد اي ترانسفورماسيون لونت، اي تروازيامون لي فاكتور سينيتيك، العوامل الحركيه التي تؤثر على سرعه التفاعل كي انفلونس سور لا رابيديتي دون ترانسفورماسيون. Donc on commence par le premier paragraphe, c'est les réactions d'oxydoréduction, تفاعلات أكسدة اختزال. ناخذ l'activité ici, on verse un certain volume de solution de sulfate de cuivre Cu2 plus SO4 de moins اللي هو هذا اللي هو اللي بلا كولور la couleur bleue واللي معروف بلا couleur bleue Cu2 plus SO4 de moins dans un bécher. Puis on ajoute une lame de fer, واحد الصفيحة ديال الحديد غنزيدوها تما. La question qu'observez-vous, expliquez votre observation, les observations ديالكم هذا. دونك غادي تشوفوا لاكتيفيتي، حاولوا ديروا بوز لا فيديو وتجاوبوا على هذا السؤال هذا اشنو كتلاحظوا وفسروا لنا الملاحظات ديالكم. Alors, on observe que la solution de Cu2+ initialement bleue، يعني كانت بدئيا في اللون الازرق، ولات كيفاش دايره؟ ولات verte. Donc هذه la première observation. Donc on dit que la solution محلول initialement bleu est devenu verte، يعني ولات خضراء. هذه اول ملاحظه. اشنو كتشوفوا ثاني هنا après l'expérience؟ Donc on observe ici quoi? On observe un dépôt d'un métal rouge, sur la lame de fer. Donc dépôt rouge sur la lame du fer. Alors هادو هما لي زوبسيرفاسيون، ملاحظات ديالنا، التوضع ديال واحد قلنا واحد لو ديبو، واحد التوضع احمر على لا لام. مزيان. دونك ليكسبليكاسيون علاش حدث هادشي. عندكم Cu2+، النحاس اللي كاين هو الايون النحاس، ليون دو كويفر a été transformé نحيدو لاكسون هادي a été transformé en quoi? A été transformé en cuivre. هو هذا اللي بالاحمر، هو هذا Cu en Cu. Donc c'est une réduction، اختزال. Et le fer Fe a été transformé en Fe de plus. C'est une oxydation ديال le fer أكسدة الحديد. Donc Fe est devenu Fe de plus, ou Cu de plus a été transformé en Cu. Donc هذه l'explication ديال l'expérience. Deuxièmement, déterminer l'espèce chimique qui joue le rôle d'oxydant et l'espèce chimique qui joue le rôle du réducteur. Donc on déduire les couples oxydant-réducteur intervenant sur cette réaction. Donc toujours, l'oxydant, c'est l'espèce chimique اللي كتحدث ليها la réduction، هي اللي كتوقع لها la réduction. On dit réduction de l'oxydant. Donc la réduction لما حدثت Cu2+. Donc Cu2+, c'est un réducteur. C'est un réducteur. Donc on a dit la réduction de l'oxydant, donc réduction de l'oxydant. L'oxydant. Donc l'oxydant هو Cu2+. Donc c'est un oxydant. Donc automatiquement le réducteur ديالو هو Cu. Et on a une oxydation du fer.
du réducteur. Donc شكون هو الريدكتور هنا هو اف او. وشكون هو هذا دابا سي ان ريدكتور دونك لوكس ديالو هو اف او دو بلس. الوغ اون دي اولا بغينا نديتيرمينيو لي كوبل كنديرو لوكسيدون الفوق والريدكتور تحت. لوكسيدون هنايا سي او دو بلس والريدكتور ديالو الكونجوغي ديالو هو سي او. بالنسبه لهنا لوكسيدون هو اف او دو بلس والريدكتور ديالو هو اف. Bien. Donc maintenant, on va déduire l'équation de réaction entre l'ion du cuivre Cu2+ et l'atome de fer. Donc on va écrire les demi-équations. Les demi-équations ديالنا شنو هما؟ هما Cu2+ plus 2 électrons كتعطينا Cu. Donc Cu2+ c'est 2 électrons. Il a capté 2 électrons. Et Fe est transformé en Fe2+ plus 2 électrons. Et maintenant, je vais faire l'équation bilan. L'équation bilan, on va dire qu'on va faire les électrons. Donc, on a 2 électrons, on a 2 électrons, ça fait l'ombre wadha. Donc, Cu de plus Fe, 2 électrons, 2 électrons, et puis, je crois que Cu plus Fe de plus, on a l'état physique de كل واحد فيهم. Solide, aqueux. Ça fait. Donc, il a بغيتي تفهم أكثر ضروري ما ترجع الفيديو ديال المراجعة ديال l'oxydation et la réduction. راه تماك شرح لكم en détail بجميع المراحل وكل شيء درس ديال oxydation et réduction. Donc une définition. L'oxydant ox est toute espèce chimique capable de quoi? Elle est capable de capter un électron. Qui disait d'aller à électron, donc de capter, capable de capter un électron. Lors d'une réaction chimique, est susceptible de se transformer en réducteur. Donc, transformer au réducteur selon l'équation suivante. Donc ox, toujours l'oxydant qui connaît les électrons. Ox plus n électrons, n ممكن يكون un entier naturel, 1, 2, 3, 4, 5 إلى آخره. Donc ox plus ne égale red. بحال l'exemple اللي شفنا قبيله, Cu2+, c'est un oxydant plus 2 électrons va nous donner quoi? Va nous donner un réducteur ديالو اللي هو Cu. Le réducteur red est toute espèce chimique capable de quoi? De perdre هذه المرة. هي اللي كتعطي de donner ou de perdre. من الأحسن نكتبو perdre un électron ou des électrons. ممكن يكون واحد ممكن يكونوا بزاف. Lors d'une réaction chimique est susceptible de s'oxyder à l'oxydant. Vous savez? Selon l'équation suivante, donc red, كما كتلاحظوا le red réducteur ما تيكونوش حدا les électrons. Donc red va se transformer en oxydant plus n électrons. بحال l'exemple اللي شفنا Fe va nous donner Fe de plus 2 électrons. C'est comme ça. Les espèces chimiques ox et red sont conjuguées, forment un couple ox sur red. Le couple ديالنا المزدوجة ديالنا. Donc il est possible, c'est possible de passer d'une espèce chimique à l'autre en gagnant ou perdant un électron ou plus. Selon l'équation, donc ox plus Ne, ça fait. Exemple ici, les exemples de ox red, Hg plus sur Hg, H plus sur H2, Zn2 plus sur Zn, MnO4 moins sur Mn2 plus, Fe3 plus sur Fe2 plus. هاد des exemples كاملين درتهم في الفيديو ديال المراجعة. مثلا نعطيكم غير اكزومبل هنايا Hg plus شحال خاصهم الالكترون باش يولي Hg؟ خاصو غير الكترون واحد. دونك ان الكترون ايكال Hg. شوف H plus H2 هنا خاصكم تردوا البال. هنا عندك 2 H. Il faut quoi? Il faut équilibrer l'hydrogène. عندك هنا جوج دونك خاصك تضرب هنا بجوج. دونك لي زيليكترون غنزيدو جوج ديال لي زيليكترون باش نوازنوا لا شارج. Pour équilibrer la charge. 2 plus 2 moins va nous donner 0. On a déjà كاينه 0. Donc 0 0. صافي. هاد des exemples كيما قلت لكم كاملين كاينين في الفيديو ديال la révision ديال. Les réactifs. Alors la réaction d'oxydoréduction est une réaction qui fait intervenir un échange d'électrons. Donc il y a un échange, il y a un تبادل entre les électrons bien sûr entre les réactifs des deux couples. ضروري ما يكون عندك deux couples بحال كيما درنا هنايا. كاين عندنا الكوبل نيميرو 1 والكوبل نيميرو 2 ودرنا بهم اون رياكسيون دوكسيدوريدكسيون. دونك هذوك لي زيليكترون اللي اكتسبهم Cu2+ راه من عند من خداهم، راه خداهم من عند Fe اللي فقدهم. صافي حتى حاجه ما كتجي من برا. دونك ابليكاسيون دونك essayez avec cette application وراه كاينه الجواب ديالها في لا فيديو دو ريفيزيون بريسيدونت لي سميتو فيديو نيميرو 4. متفقين؟
Maintenant, on va voir des exemples des transformations rapides et des transformations lentes. Donc, on commence par une transformation rapide. Donc, l'expérience converse une solution de diode I2, dans une solution de thiosulfate de sodium. Donc, غادي ندير لكم l'expérience وانتم غادي تقولوا لي les observations ديالكم. Alors, ici, on a... Je commence par ici. Alors, هنايا عندنا... Voilà. On a une solution de quoi? De diode. Je vois la couleur d'IA, c'est une couleur brune. Bien. Donc on va ajouter cette solution de diode à une autre solution de thiosulfate de sodium. Alors, thiosulfate de sodium, qui fait incolore. Mais on la couleur, transparent. Donc on ajoute des goûts. Je vais qu'est-ce qu'on a une disparition de la couleur brune ديال diode. شوفوا واخا كنزيدو مثلا بلاتي هو غادي يبان هنا دونك ها هو برون وي ولكن une fois كيدخل en réaction avec thiosulfate de sodium il devient incolore. Donc on a une réaction rapide. علاش لانها تمت في واحد السرعه اللي هي كبيره. Donc ها هي عندنا solution de diode brune ou solution de thiosulfate de sodium. Donc شنو حدث لينا؟ C'est une réaction quasi instantanée. يعني أنها تمت يعني لحظية تمت في لحظة dans un instant. On a quoi? Une disparition de I2. علاش باش عرفناها؟ لأن la couleur brune ما بقاتش donc ça explique la disparition de quoi? De diode I2. Donc les observations, on a une disparition ارتفاع de la couleur brune. Expliquer la décoloration observée. Expliquer, donc on va donner une explication pour cette observation. Donc la disparition de la couleur brune, c'est-à-dire que on a une disparition du diode I2. Donc ça explique que le I2, un réactif, a été réagi, bien sûr, a été réagi avec quoi? Avec SO4 2 moins, SO4 3 plus, SO3 2 moins, SO3 2 moins. C'est-à-dire que I2 a été réagi avec thiosulfate de cuivre, S2O3 de moins. Les ions de thiosulfate. Ça fait. Donc tu as le collier. C'est une réaction quasi instantanée. Donc ça va être dans la catégorie de quoi? Des transformations rapides. Une transformation rapide. Donc ce fait une durée trop courte pour être suivi à l'œil. يعني اننا حنايا ما قدرناش اننا نتبعوها بعينينا كاع لان حدث واحد السرعه اللي هي كبيره. Donc c'est-à-dire que il est impossible de quoi? De distinguer l'état intermédiaire. يعني كتكون عندك غير l'état initial ou l'état final. l'état intermédiaire اللي بيناتهم ما كتبانش. يعني في لحظه كلشي تيتبدل. Donc il est impossible de suivre cette réaction avec les instruments de mesure. يعني كاع هذوك الادوات ديال القياس صعيب علينا اننا نتبعوا بهم هاد لا رياكسيون هذه. Maintenant on va voir un exemple d'une transformation lente. يعني تفاعل بطيء تحول بطيء. L'expérience c'est la réaction entre les ions iodure avec l'eau oxygénée, c'est le peroxyde d'hydrogène H2O2. H2O2. On mélange dans un bécher de 50 ml de solution de iodure de potassium. Donc IK+, I-, iodure de potassium. De concentration molaire C égale 0,5 mol par litre, acidifié par acide sulfurique. L'acide sulfurique pour que le milieu devienne un milieu acide.
راني شرحت لكم في الفيديو ديال المراجعه الفرق ما بين ميليو اسيد وميليو بازيك. 50 ml de l'eau oxygénée, اللي قلت لكم H2O2, de concentration de 0,01 mol par litre. دونك غتشوفوا معايا ليكسبيريونس وغادي نتوما اللي غادي ديروا لي زوبزيرفاسيون ديالكم. شوفوا معايا. دونك ها هو ليودور I2 هو هذا اللي كان هنا باش نشرح لكم قبل، هو هذا اللي هنايا في لو بيشير الى انكولور، او هذا اللي غلي المياه. دونك هذا الى انكولور ما فيش لا كولور، ماشي هذا الاحمر. شوفوا معايا هذا اللي ترونسبارون هذا. Donc, c'est I-, ماشي I2, I-. Ça fait les ions de iodure. Et je vais ajouter l'eau oxygénée sur cette solution. ولكن تسناو. Donc la couleur a été changée, mais attendez un petit peu. Donc تشوفوا la différence. Au fur et à mesure, مع الوقت, la couleur change. La couleur تتبدل. La couleur se change au cours du temps. Donc c'est pas une transformation instantanée. La couleur. Donc la couleur prend du temps pour être changée. Alors, qu'arrive-t-il au mélange avec le temps? Donc le mélange devient plus en plus brune. Petit à petit. Expliquez les observations. Que concluez-vous? Donc, on dit que la couleur brune, c'est la couleur de I2. Donc, on dit que I- a été transformé en I2. Yeah? Donc, transformation de I- en I2, mais d'une façon n'est pas rapide, d'une façon lentement. Donc lentement. Donc le changement de couleur qui compte d'une façon lente. Alors la réaction du iodore, les ions de iodore, I- et l'eau oxygénée, les H2O2 est une transformation. C'est une transformation lente. Donc la définition. Donc une transformation lente peut être suivie. شفناها بعينينا وشفنا la couleur اللي تبدلات بشويه عليها pendant plusieurs secondes. يعني بالنسبه لواحد الثواني معدوده. ممكن تكون des minutes ou ممكن تكون des heures. Donc à l'œil ou là par un instrument de mesure disponible au laboratoire. ممكن أن نستعملوا أحد أجهزة القياس لمعاينة هذا التطور هذا ديال هذه المجموعة الكيميائية. دونك هذه لا ترانسفورماسيون لونت. دونك خاصها وقت باش نشوفوها و سا بوتيتر اولا هذوك لي ترانسفورم هذوك لي شونجمون peuvent être mesurés par des instruments de mesure. Maintenant, on passe aux facteurs cinétiques. العوامل الحركية. C'est quoi ces facteurs cinétiques? C'est chaque paramètre pouvant modifier la vitesse de l'évolution d'un système chimique. يعني أي بارامتر قادر على أنه يغير لي في السرعة ديال التفاعل. بحال مثلا داك التفاعل اللي شفنا قبيله ديال اليودور افيك لو اوكسيجيني داف من حدث في واحد المده في واحد لا دوغي. ممكن هذيك لا دوغي نزيد فيها يعني يولي بلو لون، وممكن انني نقص منها يعني انه يولي بلو رابيد. C'est quoi ces facteurs cinétiques là? On commence par le premier facteur cinétique, c'est l'influence de la concentration des réactifs, تراكيز ديال المتفاعلات, sur la vitesse de réaction. Alors, on va réaliser l'expérience suivante. Donc, on va verser simultanément le contenu d'un tube ASCA dans C, dans C, et celui de B dans D. Et notez les observations. Donc, on a peroxodisulfate de sodium, donc 5 ml. La concentration d'ILO, c'est égale 0,04. Je vais verser ça dans un tube de 5 ml de solution de K plus U-, donc iodore potassium, C2, de concentration C2, 0,1 mol. Ça fait, c'est l'expérience lourde.
l'expérience الثانية on va verser le même peroxodisulfate de sodium mais هاد المرة d'une concentration C' égale 0,04 mais dans une solution de K plus U moins iodure de potassium, je vous mets la concentration. C'est 0,001. Donc c'est-à-dire que C1 égale C1', l'ouline, C2 est différent de, on peut dire que C2 est supérieur à C2'. Ça fait 0,1 sera أكبر من 0,01. Donc on aura les résultats suivants. Donc là, le même, la même durée, on obtient une coloration plus brune que la première expérience, plus brune que la deuxième, à celle résultat, la deuxième expérience. Alors, la vitesse de réaction elle est plus grande que la vitesse de l'expérience numéro 2. Donc V1, ou le V supérieur à V'. Donc la vitesse de réaction باش عرفنا لان نشوفوا مع لا كولور ولات يعني اكثر داكنه اكثر في ليكسبيريونس نيميرو 1 علاش لان عندك كونسونطراسيون انيسيال كبيره دونك اون بو دير كو نتوما غتكونوا لاحظتوا دابا دونك بلوس كو لا كونسونطراسيون اي غروند بلوس لا فيتيس دو لا رياكسيون اي غروند كل ما كانت لا كونسونطراسيون انيسيال دي رياكتيف بلو غروند يعني ان التراكيز البدئيه كبيره plus que la vitesse de réaction est grande كل ما كانت سرعة التفاعل كبيرة. Donc c'est ça ce qu'on va noter. Donc l'apparition de la couleur brune est plus importante dans le mélange 1 que dans le mélange 2. Donc كبيرة ولا مهمة يعني le mélange numéro 1. Donc l'évolution du système chimique est autant plus rapide que les concentrations des réactifs sont grandes. يعني كل ما كانوا les réactions ou la concentration كبيرة ديال les réactifs كل ما كانت la vitesse يعني de réaction est grande يعني التطور كيكون سريع. Maintenant on passe à l'influence de la température sur la vitesse de la réaction. Donc la température, درجة الحرارة. Donc on a utilisé les mêmes quantités de matière et les mêmes concentrations. La même expérience اللي درنا قبيلة. ولكن وحدة درناها في une plaque chauffante. plaque chauffante هي جهاز تسخين. Donc la température ici est supérieure à la température dans la deuxième expérience. Donc T1 est supérieur à T2. حنا كنسخنوا. Donc ملي سخنا كنلاحظوا عاوتاني que la couleur brune est très importante sur l'expérience numéro 1. يعني كل ما كانت la température كبيرة du mélange réactionnel كل ما كانت la vitesse كبيرة. Ça fait plus la réaction ou le plus la température est grande, donc la vitesse de réaction est grande حتى هي. Donc l'apparition de la couleur brune est plus importante dans le mélange 1 que dans le mélange 2. Donc l'évolution du système chimique est autant plus rapide que la température du milieu réactionnel est grande. Donc juste les حوايج اللي كيتحكموا لينا في la vitesse de la réaction. اشنا هما la concentration initiale des réactifs. كل ما درتي la concentration كبيره ديال المتفاعلات كل ما كانت السرعه كبيره وكل ما كبرتي la température du mélange réactionnel كل ما كانت la vitesse هي كبيره. صافي. Application, on accélère certaines transformations dans l'industrie pour rendre plus rentable. يعني انه مثلا كاين في المصانع باش تحصل على واحد التصنيع ديال واحد النوع كيميائي لا synthèse d'une espèce chimique. Donc on utilise le chauffage التسخين pour accélérer لزياده سرعه التفاعل وراه حتى كديروها حتى في المنزل ديالكم الوقت اللي كتكونوا باغيين يعني مزروبين باغيين طيبوا واحد الاكله بواحد السرعه كبيره راكم كتزيدوا في العافيه ياك دونك راه تي اوغمونط لا تمبيراتور وهذيك الاكله ديالك يعني كطيب بالزربه يعني ان التفاعلات كانت يعني بسرعه. كذلك ملي كدير مثلا اللحم في الثلاجه ولا المواد الغذائيه فانت كتنقص من لا تمبيراتور ديالها وبالتالي كتبقى محافظه على داك الطراوه ديالها
الطراوه ديالها شنو اللي كيتحكم فيها؟ انك نتايا كتبطأ، tu ralentis هادوك لي ترانسفورماسيون اللي كيكونوا في هذوك المواد الغذائيه اللي كيفسدوها. دونك انت كل ما كانت لا طومبيراتور صغيره، كل ما كانوا هذوك لي رياكسيون يعني بطيئه جدا، وبالتالي كتحافظ على الجوده ديال هذوك المواد الغذائيه ديالك. دونك هذا كان لو كور دي ترانسفورماسيون لونت اي دي ترانسفورماسيون رابيد. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه مزيان، وكنلقاكم ان شاء الله في لو فيديو ديال لو كور الجاي ديال suivi temporel d'une réaction chimique, la vitesse de la réaction.